Coach Bojan, Coach Syahya dan juga Marco yang akan mengomentari jalannya pertandingan pada malam ini. Tough match. Makassar, they with 8 men at the back. They were very compact, so it's not easy to play. Mostly they depend on set pieces, lots of long throws, lots of crosses in, and on counter-attacks, defensively we block them except in one situation, 1 or 2 shoots outside. I don't think that they have some chance, but also we didn't create many chances than the one that we created. We didn't finish well, we did too many technical mistakes, but overall I think we were slightly better, but I think that they deserve the points, and I think that the fair result is to draw. Ya, pertandingan yang top, ya pertandingan yang sangat bagus. Kita tahu bahwa PSM Makassar ketika defense mereka menempatkan sampai 8 pemain di belakang di area mereka. Kemudian mereka sangat kompak, mereka sangat kuat ketika berusaha untuk melakukan bertahan. Kemudian mereka melakukan counter attack, baik itu melalui long ke depan dari service, melalui throw in dari free kick, dan itu mereka betul-betul manfaatkan. Saya pikir ada beberapa yang momen ketika mereka misalnya berusaha untuk mencetak skor melalui shooting di luar kotak penalti, itu yang mereka lakukan. Secara teknis, melihat gambaran mengenai permainan kita banyak melakukan kesalahan secara teknikal, dan kita terlalu terburu-buru dalam melakukan penyelesaian. Kita juga kurang mendapatkan peluang untuk mendapatkan scoring goal. Hanya di babak pertama mungkin ada peluang dari kita, tapi setelah itu kita bermain seperti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Coach Bojan, Coach Syahya dan juga Marco yang akan mengomentari jalannya pertandingan pada malam ini. Tough match. Makassar, they with 8 men at the back. They were very compact, so it's not easy to play. Mostly they depend on set pieces, lots of long throws, lots of crosses in, and on counter-attacks, defensively we block them except in one situation, 1 or 2 shoots outside. I don't think that they have some chance, but also we didn't create many chances than the one that we created. We didn't finish well, we did too many technical mistakes, but overall I think we were slightly better, but I think that they deserve the points, and I think that the fair result is to draw. Ya, pertandingan yang top, ya pertandingan yang sangat bagus. Kita tahu bahwa PSM Makassar ketika defense mereka menempatkan sampai 8 pemain di belakang di area mereka. Kemudian mereka sangat kompak, mereka sangat kuat ketika berusaha untuk melakukan bertahan. Kemudian mereka melakukan counter attack, baik itu melalui long ke depan dari service, melalui throw in dari free kick, dan itu mereka betul-betul manfaatkan. Saya pikir ada beberapa yang momen ketika mereka misalnya berusaha untuk mencetak skor melalui shooting di luar kotak penalti, itu yang mereka lakukan. Secara teknis, melihat gambaran mengenai permainan kita banyak melakukan kesalahan secara teknikal, dan kita terlalu terburu-buru dalam melakukan penyelesaian. Kita juga kurang mendapatkan peluang untuk mendapatkan scoring goal. Hanya di babak pertama mungkin ada peluang dari kita, tetapi setelah itu kita bermain seperti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bermain total atau parkir seperti kita ini, selanjutnya mungkin tim-tim mencoba juga sulit seperti itu situasinya. Look, even when they come and pass the bus, you must respect them as well. Every time they lose the ball, they do tactical foul.
So this one sometimes doesn't make sense. They don't allow that we have fluent passes. But then again, today we do too many basic technical mistakes, which is passing, final passes, crossing. We were coming to situation like the final pass was not there. Ya, kita harus menghargai ya, siapapun tim yang bermain, kemudian mereka melakukan defense total, terus bilang parkir bus misalnya seperti itu. Tentunya mereka, tim tersebut tidak akan bermain ball possession. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus respect, tetapi yang sangat saya sayangkan, kita bermain banyak melakukan hal-hal yang misalnya technical, sangat mendasar, seperti misalnya passing, kemudian through pass, final pass, crossing misalnya. Itu saja sih yang sangat disayangkan. Sometimes you must respect the opponent. They also play well, they defend well. They didn't create too many chances, so means the defensively we need our part. But the thing is, attackingly they also defend well, so it's not easy. They make our life difficult. Ya, jadi kita harus respect terhadap tim manapun tim lawan yang melakukan taktikal seperti itu. Misalnya mereka bertahan kemudian melakukan counter attack, meskipun mereka tidak banyak melakukan misalnya position, tetapi itu yang mereka lakukan. Bagaimana penampilan dan I said he come from different weather, he come from different style of football, so he need a little bit time to adapt, but what he showed in these 15-20 minutes, he got good pass, he got good touch, so you can see the way he can control the ball, so he can definitely be help for us. Only thing is need a little bit time to adapt. Ya, saya pikir datang dengan cuaca yang berbeda, datang ke dalam tim yang baru, kemudian ya harus kita kasih kesempatan untuk beradaptasi. Dan di menit 15 sampai 20 menit dia bermain, saya pikir dia melakukan sentuhan-sentuhan yang menurut saya cukup baik. Kemudian dia berusaha untuk menampilkan permainannya yang terbaik. Tapi kita harus kasih waktu untuk adaptasi. Terima kasih Coach Bojan, Arthur dan Pak Yaya. Sampai bertemu pada sesi kedua. Tabas juga yang akan mengomentari jalannya pertandingan pada malam hari ini. Coach. Selamat malam. First, I think it was a good game with a fantastic environment from the supporters of Perseid. I think we made good game, and what I got to say is nothing against Perseid. Perseid is a good team, he's on the second position, but today, none, 6 kartu kuning. Who's going to see this match, going to think my team was on Palestine, was in the war. What's happened, man? What is this? What is this? Big difference. Big difference. I give you example. Mark Clock, number 23, front of the 4 referee, go to change the shoes and come inside without permission. This is kartu kuning. Same faults of Perseid, no kartu kuning. We made kartu kuning. Is what? It's because we are playing on Perseid house. It's because we're going to play on Bayangkara next match and they need help for players from PSM Makassar not play. Is this? If this, explain to me. You go to translate and I go to continue. Kita menjalani pertandingan yang sengit dan bagus, dan saya kira atmosfer yang ada di lapangan sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh supporter daripada Persib, dan saya kira tim saya memberikan perlawanan yang bagus. Kita membuat pertandingan yang bagus, tapi apa yang saya akan katakan ini bukan kita mau, tidak ada masalahnya dengan Persib, tapi siapapun yang akan melihat pertandingan ini dan statistik yang kita tunjukkan 6 kartu kuning, dan siapapun yang akan melihat pertandingan ini melihat 6 kartu kuning akan berpikir bahwa tim saya sedang berada di Palestina sekarang, sedang berperang. Dan
lihat apa yang dilakukan dari pemain mereka juga. Dan wasit membiarkan hal tersebut. Nomor 23, Mark mengganti sepatunya keluar dari lapangan dan masuk ke lapangan tanpa seizin wasit. Harusnya kartu kuning. Dan beberapa foul dari mereka yang sama dengan yang kita lakukan tidak diberikan kartu kuning. Apakah gara-gara kita melawan Persib ini dilakukan? Apakah gara-gara kita akan melawan Bayangkara dan beberapa pemain kita diberikan kartu kuning agar tidak main ke depannya? We have 21 matches on this season for Liga 1, and it's unbelievable how many penalties the Wazin team not scored to us. It's unbelievable. At least 15 on 21 matches, at least 15. If you want, go to analyze. So I make a question. If you want. Today we saw good game, two teams that want to win. Persib and us. On the first half, we create one ball to the post, one ball to the bar. Also Persib have at least one chance. But here, it's the difference. Here is the difference. Why not make penalty? Why? He's here on Persib, he's on Borneo, he's on Sleman, he's at home. Why? This makes all the difference. What is the problem with PSM Makassar? What is the problem this season? We just come to try to enjoy the game. Our target is focused step by step. And you not respect, we respect referee, we respect opponent team. I don't have nothing against opponent team per se. Just against the referee, because the referee not respect us. If player, bad job, tidak bagus, player out. If coach, bad job, tidak bagus, coach out. If referee make like this, after 2 or 3 matches, gonna be again. This is tidak bagus. If you want to improve football, show this to the referee. Make organization. Come on, let's go to improve this. After you go to play FC Cup, and after all the time, teams from Indonesia don't have good performance. And why? Because it's allowed these kind of things. Come on, let's go to develop football on Indonesia. Dari 21 pertandingan, kalau kita analisa pertandingan, 21 pertandingan yang kita jalani, paling tidak kita mempunyai 19 momen yang mana harusnya penilaian tersebut diberikan kita penalti.